cek. Kan ke semalam ya, malam. Kita femina. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabaripun? Saya Dharma kabar. Beres. Kita mau soundcheck dulu ya. Boleh. Cek. Aha. Full buka aja. Oke, coba. Oke, gendang jalan tuh. Dalak boleh jalan. Oke. Terus. Bas. Mas turun dikit kali ya. Mas turun sedikit dan dikit kali. Kebanyakan ter, up lagi ter. Oke, Ritan angkat ter. Femina. Cut. Hi-hat coba hi-hat Jamiri, hi-hat. Kayak kedengaran tuh. Di up. Hi-hat. Saya bisa lihat nggak di situ? Oke, kajian beda, nah